Please mà báo xin lỗi chưa? Theo chẳng rồi. Kimbo online store is looking for unemployed staff. Salary 5,000 per month. Job requirement. Microsoft Office skills. 근데 여보 정상 말도 나? Phone number mà xin lỗi đi. Không sao giúp. No. 니 꺼내가 없네. Xin lỗi. Hello. Is this Kimbo online store? So here you have said that you were working as a salesman in a hardware store. How long have you been working there? It's about 2 months. And where were you working before that? Ma'am, it's the first job I ever had. So why do you want to leave that job and work here? Actually, ma'am, I really don't enjoy the work at the store. And I've been praying for another job opportunity. And my friend just showed me your ad last night. And what makes you think you'll enjoy working here? I just have a feeling I will. But what if you don't enjoy working here? Ma'am, I'm sure that I will enjoy working here. And even if I don't, I'll make sure that I'll fulfill all the responsibilities assigned to me. Alright. So you've also said here that you are familiar with basic internet and Microsoft Office. Yes, I am, though I'm not that professional. That's alright. Come, I'll show you what the nature of your work will be. Please follow me. Kim, price it. Oh, yeah. अच्छा, मुझे ना एक बार कैलकुलेट कर सकते तो मुझे ये लोग कंफ्यूजन तक आए थे You confusion aro. लोग न बुझा हुए थे इधर किम्बो तो किन्हें आराम करे सुना Yeah? Kila part na buja? मुझे ini 1 month la revenue total कर सकते ने और ना ini कैलकुलेट कर सकते तो किम्बो तो लॉस दे रहा है सुना है Hoy. Misano ko olop to lost jay ase. और इधर लोग बड़े सभी कोर भाड़ा भी दिया है बोली तो किम्बो तो 1 year day ini bankrupt हो जाओ तो बोली भी कॉपर वाला से at least caught up नहीं लगा Hoy, tu bi ase. Aya.
One kushibol lagyo. Ajikali do na at least duda din na orders ahi ase. Ek hafta de. Idu Kimbo store first kula den de ek hafta de ekta order ai de gishe. Aro nida idu kam kora do muila paira kuri thakala ase. Libi tabi government job pai jishe. Aro posting alag jaga so taibi jai jolio lai she. Idorni muidu post to Facebook de advertise kora la ase do. तो इन्हें लेकिन अपनी भी मेन डाउन दी जाए ना रिटेल स्टोर टाइप ले पीछे प्रॉफिट हो ना है होय itu ese Boleh na business to incubation period de profit man na hebo do होय होय to patience par kam chalo lo lawo होय होय aro kwa nishna ajik ta gas lagai she to kali to grow kore da expect nokbo na aro e-commerce kan de to future la kotha jo सही तो भी है Olive e-commerce la giant kan example like Amazon Flipkart और इन्होंने Alibaba इधर ना तो regional office भी मान ला जगह भी खुली लुचे तो इधर लोग तो कि ना compete करो ना पढ़ो ना है itu karni na mukhan Kimbo store de Amazon Flipkart de napa samanga bikri kore do you know like local products kan acha suppose auni Kimbo store la malik shikobe na example you know shikle da auni kinarang ko मुई किम्बोला मालिक खोली दो मुई तो की मिसाओ मतलब अलग लड़ाम को दे kiniga alag सभी आजकल तो ऑनलाइन मार्केटिंग दे भी प्रॉफिटेबल है ना इधर ने मुई भी आजकल YouTube और इन्हें ना ऑनलाइन इन्हीं अलग रिसर्च करी साये दे aro अच्छा है इन्हें वो मुई अपनी इन्हीं की व्यक्त होती मुझे ऐसे अपनी ना खाली मुझे 30 days थी भी इन्हें और ना मुझे किम्बोला सेल्स रेट तो मुझे 100% पर इंक्रीज कर दो वो सभी को ऐसे bolo confidence asre re acha ठीक है tu na kurshlu na movie tula salary 100% पर नहीं ना 200% पर उठाई दो वो सभी अपनी माँ को होता तो याद थकी दे आया तेरा कोथा बोल ना impossible আছে movie MBA पुरुषो पुलिबी तो हुनी सानाय आरो किम्बोला सेल्स तो 2 साल दे 30% निशना राइट इंक्रीज करना देगो आरो तो इदिया 1 month दे 100% पर उठाई देगो तो that is just impossible आप लोग कहते हैं ना हाँ no मुझे रिसर्च पे खत्म हुआ ना ये तो खत्म हुआ विषय मुझे अपनी की चुली एक प्रपोजल सबमिट करो ठीक है I'll be waiting चलो आया की भी खत्म हो जाएगा 근데 아우 나의 emergency가 말이 농고 랩톱 약간 하기 될 정도 어이 정도 리서치 가는 거죠 아 tana sanya ala thar research rồi này ở ra đây làm đi mình đất sáng cái gì lên anh 아이 저들 혹시 그래 अच्छा वो अपनी के किलो देखो अच्छा 어디 있나? 왜 순간 끝나야 돼 안녕하세요. 니만 사오지 나오지나 We this year 2 years old is अच्छा अच्छा अरे तू अपनी दोनों साल ऐसा पढ़ो अपनी की दोनों भी पढ़ेगी क्या 아 boleh 이제 나가는 뒤도 스코프 대비시 하세. 또 우리게 꽤 되어도 사군디 바에 또 itu kamu ini resume dulu na. 또 dia mau resume dulu dia mau musim lawan lain di dalam ini choreograph kan punya tadi. Itu mau lawan dia mau hoki. अच्छा अच्छा 말하자 거기서 아저씨도 다 언어페이니 니저나 가보내서 비시니 보리나제 Oi. muy bien 얘네 김보 온라인 스토어나 Oh, mau itu kunisyo. Yung mula customer kami ko dahil
또 community 있으나 뭐요. 아 진짜 나도 이 강으로 했어. 오 customer bill 누나 왜 그래 또 보이도. 아 이래로 이거 리저브 프라이스 있으나 Sure. 액션에 중긴 모든 동물들 공부로구나. 되게 돼. 딸거 리코딩 했어요. 이건 봐 하나 줘. 누르자. 누나. 아니라냐 너. 물을 네. 쭉 상어 물이야 좀. 물 오다. 아이 무대. 내가 아까 오해 가다 나도. 야 오다 물로. 너는 뭐 한다고 하지나? 아이도 하오자. 뒤집다. 아 진짜 하나 기즈다. 아 오다. 아이 오다 오대. 나나 폰 농보 프리 하지면고. 아 오다. 아도기 생각이고 둥롱 마서지. 나는 나로 아주 리더로 봐야. 아시아도 오다. 특별히도 나이 장자 쇼고도. 그냥 말. 야 오다 오대. 가보라고. 이 디모보가 롤 마바 기자 마오다. 나이 마바 가지고도. 나이다 나 짱을 많이 하고. 에이 물로 아직 오다 나 장하다 마냐? 야 장하다 마 저거지. 아 또는 뭐 알이야 그 말이야 아니야도. 저 놈자 가리는 말나. 장하다 할 랑 마바 망고 레버 마바이냐 봐도. 동롱장은 뭐 아 보다 너만 가나 나고 저거 내달려 봐도. 그나 시다가지. kuwa maba da sungang wei da sia na uda tumlung agasa nya ngwo kan ni na tanga ya tumlung suwo man ni ando aje tangaja tumlung sa ara ano sammelta asni au aje onang tasun di bono uda nya 좀 끝이 살다 아중한 오지 asni 임자 봐 아 돈이 방아 오데 물로 오자. 그래지 uda 아침말로 기부리아 시바지 uda 마나 신즈 봐 마 랑 아지 아니다가 다시 좀 나와서 그래 소불을 내려 좀 소리가 좀 해. 좋아 그 다금야 르프랑당라 다마콕롱 농주바 우팔라 우잘라 nima atang tse asushi ni ke jami yakte 근데 매는 농타승라 사야 사부 님의 장라 알리마 당사유제 알리마 그때는 두시제 그대의 음라 그대의 음라 그대의 음라 Kim, good morning. Good morning. अच्छा मुइना अपनी के बाद दिखाओ लेसे दे. Presentation to review share. वही तो. Please order. सभी तो. Point number 1. Image. Customer एक तक किया किम्बो ऑनलाइन स्टोर है first time कुछ है. First thing तांगे attract करो image तो आजे. कोदा Mindra or Flipkart it one la picture dog nimi dikise. Man attractive. Na ताना तो होए professional photographer बा photo खींची की ना edit फालबा हुए ना हाले. तो किम्बो ला भी product खांदो professional camera एक तब खींची ना replace को ले पिछे पालो. होए तो दो ऐसे हुए professional camera के hire करे ला charges तो बिशो लो तो. Man hire न करो. तो कौन वालों वो photo तो? इधर photo तो मुई लो. Professional photographer ने किए. इन्हें अभी नये हुलिबे इल्ला काम दो मुही छाड़ी मुही सही लोगों तो. तो तू लादे professional camera ऐसे?
나의 물라도 나의 올리베 지난 거에도 뭐 adjust 걸로 খালি আপনি মুই কবি কি মুলা আইডিয়া তো এপ্রুভ করে না নকরে ঠিক আছে এপ্রুভ করে দিয়েছে করে না থ্যাংক ইউ সো মাচ পয়েন্ট নাম্বার 2 이도 비시 important 이렉트 하지 마한 기디야 온라인 스토어에 프로덕트 딱 기능 올리고세 first thing 프로덕트 돈 기나게 되기 그래 리뷰도 사이 호이 또 이데 기야제 마한 라 김볼라 스토어에 리뷰 옵션 나이 또 마한 리뷰 옵션도 রাখি দিলে বেশি ভালো আর মানুরা নেগেটিভ রিভিউ দিলে তো মানুয়ানা নেগেটিভ রিভিউ도 이니니 লিখে কিতিয়াবা সামান ডুপ্লিকেট হইছে নলি সামান বিয়াও না পুনছে ইনিয়া হলে নেগেটিভ রিভিউ도 লিখে তুই তো মানুরা ইনি도 না লিখিও তো সাল데 একটা দুইটাই অনেক রিভিউ도 이또 아니 지난 우리 물라틱 때 스트레지ክ আছে মান 김볼라 톱10 프로덕트 셀 হলা কাস্টমার ইমেল আইডি আছে না হয় হয় তো মান তাতে মেল একটা বুঝা রিকোয়েস্ট করে না কি মরম ব্রাব নিয়া ইতো প্রোডাক্ট লা অনার্স রিভিউ একটা দিবি না করে না তো তাকান তাতে আইবো না হয় হয় আইতাতো বিয়া নহয় we can try that we review la option do add করে দিব ওয়েবসাইটে করে দিবি থ্যাংক ইউ পয়েন্ট নাম্বার 3 cash on delivery right Exactly. মই অনলাইন ডিজিটাল মার্কেটিং লা কোর্স একটা লইছে আর তাতে কোয়াতো কিদিয়া ক্যাশ অন ডেলিভারি থাকিব সামান না অর্ডার লো পিছে আহে হয়ো মই তো cash on delivery কারণে মনা delivery partners can apply করে দিছে delivery paperwork issue হবে না লতি but if I'm not wrong next month তাকে তো হই যাও নিশ না আছে বেশি ভাল বলি অলপ জলদি অ্যাক্টিভেট করবলে ইনিয়া হইলে মালা সেলস তো অলপ ইনক্রিজ হবে ওকে পয়েন্ট নাম্বার 4 সোশ্যাল মিডিয়া লাইক Facebook, Instagram, WhatsApp. social media account do monthly আছে তো Facebook and Instagram पे খুলিনা আছে আছে বলিবি আপডেট হি নাই আর ফলোয়ার্স হি নাই research তো ঠিক করে খুলিনা আছে তো ওই উপায় নাই না we products to upload করে তো প্ল্যান আছে we offer busy হওয়ানি টাইম নলায়ো 이도 간에 আপনি চিন্তা নকৰিবি মালা পিকচার্স কান কিদি আপডেট হবো ইদো আমদি মই ইদো আমি আপডেট কৰিম Okay, point number 5. Advertisement. Picture do social media de upload kuri na Instagram or Facebook de sponsor post run kuri lagibo. Kota ini minimum 3,000 one month advertisement de spend kuri bishi balo. Mulo, tu pagla do hanu yola. Story iman pakiri je zero tu dia advertisement de iman theka ole la do ah itu do Moi kan no buji hoi do. 아서나 페이스북 or 인스타그램도 actually 두 번이 아직도 1 million they earn 그리도 이도 소셜 미디어 앱 한거 보다 스타트업 공간이 수업도 소셜 미디어 라이브 리스폰스 프리 Mulo. Why are you working so hard for this company? 김 I'm just trying my best 기 무이 브라 컴퍼니도 grow 보이도구나 Noyo, mo calling munjalna. Why are you taking such extra mile and doing all this? Besides, my only la salary increase grabe noy. Puisa extra diabi noy. I just don't understand. Kim Sao Kim 30 years there for the very first time mo ekta kami man enjoy hona kuri ase I feel like I've finally discovered who I am moi gani ite to puisa bi ma important bi noy moi ati kam hora to kam nisna bi noyo Kim Sao moi man satisfy hona kam kuri ase Kim Sao thank you so much Kim Good morning, Kim. Good morning. Oh, mulo. Ebra ito. Kim, kasi. Oh, Ebra buni. Ano ni dito sa sabi? 1 month la account dito. One 30 days there advertisement de 25,000 invest kuri siya. Then after that kata-kata yan sa kuri na
70,000 simana profit. Only last year I did na काम गरिरहेको छु त मुजुन त लाखपति हुने लागो त आज उसै बिना फोर्ब्स म्यागजिन दे ओलाले टाइम होइछ दे अरडो अच्छा हेलो किवी त राखिवी अया उजो हो त शेक दिनु पर्यो राखिवी उसै बे होय तो इने मोरम्बा दिया जुले नि लिलो दे and another thing Ajira our store manager is there and also the overall in charge अया मुदु किम इते की गरसे इदु नि खुशी हजे दे Bakalan TV ya sorry only the friends family kamra koti kam kurese nulu ki kam kurese nali do kimbo store la manager ase nalu youtube al no hoy तो तिम्रो स्टोर दे मनो किमा काम गरे जिना उली दो tani do no hudiwo isa kiman pai itu hudiwo do तो मु किमा को 1 लाख पाइ ना हो ने I love to serious with do acha bi tula salary karne settle kurlo bai bi के मु दो इते किमा बायज ना इदु दे खुशी हजे अरो सेबे मनो हंगी भी सैलरी दिबले जनो है अरो प्रॉफिट तो किमा मुना जाव ना जाने hoy hulibina hunibi Only the store manager wishe so in charge only shop luluwi movie come all of us say aro amala help ida mon bia way say don't need give treatment ni job lage to tule salary karne do ina provide profit ki manai wo tadera 25% do only do for example 1 lakh I share profit do sooner shulu to tula salary do 25 ho अच्छा अपने उसा वैसे दो मुदे kita misa kushi aro ida do sabe awni do store manager she so accounts to ba maintain kuri mugi update kuri rebi inarna kwanishna profit ki manai wo tadira 25% do tu salary le debi ठीक है तो अरडो प्रॉफिट पिसे उला काम ही करबो ना ठीक है मु उलाई थेगो अरो आज तो ऑर्डर पिसे आनसे लागे ठीक है ओके अरो अमागे भाबा छबे ओके ठीक है 와 나는 물로 가 있으면 알리라고 쓰시자 나는 그다 좀 모아쳤나 봐 욕하는 걸로 봐 쇼봐 내 우지 살아서 망좀 와는 또 상하니 와 물로 가는 말 시달랑 뭐 정말 나 기지 약태 와 나 물로 거랑 쓰러 봐 모아서 막상만 오봐 쇼봐 물로 봐요 봐 내가 믿고 당한 아마 스마 봐 쇼 봐 바이나 타김 라봐 고당한 타사마 스니다 와 아까 살아서도 뭐 봐 아멘 kyushi amado delivery job la isyo tala help should be always ya tu muina ta galam ne university ki store na ki khula se ki no khula se apni sob jane I don't have to tell you anything Kim अपनी मुंजना नको स्टोर ला तो की काम से मुबा साइलो नो ना अमागी पाबा सबे ना मुंजु नको तो मोला तेगो एयरपोर्ट जाऊ ले
이내 소리도 무비 아이디어로. ঠিক আছে থ্যাংক ইউ 바로 궁금 얘기해줘. মই কেক তাকো শক নাখাবি দে 구이사리? 구이레자니고? মই কিম্বদো বিক্রি কৰিবলৈ প্ল্যান কৰিছে 김, 이도 기 박라 어때지? 2 years 만 lost 이랑 거이나 이때 4-5 months 이제 profit 가도 바로 비길 비디오다. 김 바위세 될 걸. আ마 মৰি যাবিছে মই নি ইনে ডিসাইড কৰিছে अपनी तो ना गलती डिसीजन हुए थे पीछे रिग्रेट करो दे किम মই আউনি কোৱা নাই লিবি মই নাগালেণ্ডে ওলে একো ইন্টেনশন দেখা নাই মই MBA খতম হোৱাৰ পিছতে আহমেদাবাদে বেংকতে কাম কৰি আহিছে salary 1.5 lakhs পাই আহিছে per month and 2 years পিছতে transfer যাই আহিছে Hong Kong they do it, for 3 years. Louis Gore Amabora agree Koreanai and then they were pressuring me to come back to Nagaland aro yati can be sar Louis in accommodation. In you have bishidaro amabi struck with she. To Muri Munbra Paranai so I came back. Ama give us all the and after I came back, mula first, initial plan though to start up something different Nagaland aro mula plan to be aro Nagaland settle kurlo inarna moi to be babina thakala ase really my first 3 years yeri thakina adande moi jani jeshe a person like me Nagaland temporarily really permanently really settle korila na impossible ase নিজৰ ঘৰ মানুহ মান মৰম কৰা মানুহ নদেবি থাকিবলৈ বেছি ডিফিকাল্ট আছে কাৰণ আমাবে মৰিছে সব বিক্ৰী কৰিবলৈ প্ল্যান কৰিছে আৰু ओए किम अपनी वो कदो ठीक ही है कि अपनी पास्ट लाइफ देखने देखिए किने ये दिया इन्हें सेटल करिए और किने सैलरी पाई देखिए और अनफॉर्चुनेटली हमारे इन्हें हुई से ओए बोली भी मुझे अपनी वाइड डिसीजन हो तो फिजिकल दिया से कोई हो तो 100% श्योर ना बिग कर ली तो ओए और तो इन्हें ग्रोले प्लान है ठीक है तो कल वो तो काम दिन नहीं हो जाओला Don't be stupid मैं कोई मुंजालो ना अवनी किम्बो स्टोर ला CEO हुई जावे मुझे कोई मुंजे तकला से